الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أرسل إلينا حبيبه محمد الرؤوف الرحيم رحمة لأهل الوجود بروز أعظم مولود الحامد المحمود المحبوب الأكبر للإله الأعظم محمد حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل لا إيمان لمن لا محبة له. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Maghlar mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, yang mana Allah telah mengutus kepada kita kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ar-Raufur Rahim sebagai rahmat untuk alam semesta ini, yaitu dengan munculnya paling afdolnya orang yang terlahir di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengatakan, yang beliau bersabda, la imana liman la mahabbata, tidaklah ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kecintaan. فطريق الإيمان إلى القلوب هو المحبة لله علام الغيوب وللحبيب المحبوب ولأهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، خصوصا أهل بيت النبي محمد وأصحاب النبي محمد وخلفاء النبي محمد من العلماء العاملين والأولياء والصالحين. محبتهم سعادة، فإنهم قوم ما يظلمون أصلا من أسلفهم وتعلق بهم في هذه الحياة الدنيا أو فوق في يوم القيامة بالشفاعة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Jalan keimanan kita yaitu adalah mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kita bagi seluruh mukmin yang mengucapkan la ilaha illallah, khususnya terhadap mereka para ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka para penerus-penerus Nabi Muhammad daripada para ulama yang mengamalkan ilmunya, daripada para aulia dan para salihin, yang mana cinta kepada mereka, kecintaan kepada mereka adalah kebahagiaan. Karena mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah menzalimi orang sama sekali. Mereka adalah suatu kaum yang tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Seseorang yang berhutang kepada mereka, berhutang dengan kebaikan, berhutang dengan apapun itu, mereka akan melunasi hutang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kelak dengan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغذوا بمحبته صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقوى إيمانهم بتلك المحبة، حتى ربما بنظرهم في وجه صلى الله عليه وسلم يكتفون عن الطعام والشراب، فإذا غاب عنهم لم يطب لهم طعام ولا شراب.
سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دخل على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فنظر في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا ثوبان، ما لي أراك شاحب الوجه مصفر اللون، أبيك مرض؟ قال: ما في مرض يا رسول الله، ولكنني إذا مضى يوم أو أيام لم أرك فيها، لم يطب لي طعام ولا شراب ولم يطب لي منام، وزدت هما عندما قلت في خاطري: كيف هذا في الدنيا فكيف بيوم القيامة؟ إذا لم أدخل الجنة لم أرك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت أنت في أعلاها وكنت دونك، فكيف تطيب لي جنة لا أرى فيها حبيبي رسول الله؟ فقال له النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا ثوبان، المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. فتهلل وجه ثوبان فرحا وسرورا، وكأن لم يكن به مرض، وكأن لم يكن به تعب، فخرج من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو ملآن بالسرور والفرح والبشر، ويبشر كل من لقيه من أصحاب النبي محمد بهذه البشارة العظيمة. ففرح أصحاب النبي محمد بهذا الحديث فرحا شديدا، فاتخذوا يوم سمعوا ذلك الكلام من فم النبي محمد يوم عيد لهم، لأن لحمهم ودمهم قد اعتجنا بمحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنيئا للمحبين في هذه الدار، وهنيئا لهم في دار القرار. Para sahabatnya Nabi Muhammad SAW, mereka telah mendapatkan asupan makanan daripada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka kuat iman mereka dengan kecintaan tersebut. Bahkan mungkin barangkali di antara mereka mencukupkan melihat Nabi Muhammad SAW, melihat wajah beliau daripada makan dan minum. Mereka kuat tidak makan dan minum dan mencukupkan diri dengan kenyang memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari mereka jika tidak melihat Nabi Muhammad SAW maka tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur. Karena suatu ketika Sayyidina Thawban bertemu Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada beliau, kenapa aku melihat wajahmu itu pucat? Apakah engkau sakit? Maka Sayyidina Thawban mengatakan, tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Akan tetapi aku tidaklah nyaman makan, tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur, sehingga aku dapat melihat wajahmu, ya Rasulullah. Dan aku berpikir pada diriku, aku berpikir terbesit di dalam benakku bahwasanya ini di dunia seperti ini, bagaimana kelak di akhirat? Jikalaupun aku nanti masuk surga, maka pastilah surgaku dengan surganya engkau adalah surga yang berbeda, engkau berada di atas. Dan bagaimana aku masuk surga, akan tetapi apalah enaknya aku masuk surga sedangkan aku tidak dapat memandang
kekasihku Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda kepada Thauban, "Ya Thauban, wahai Thauban, al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Maka kemudian Sayyidina Thauban bergembira, terlihat wajahnya berseri-seri, seakan-akan tidak pernah mengalami sakit sama sekali. Sehingga Sayyidina Thauban kemudian senang, begitu senang, dan mengkabarkan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau temui dengan kabar gembira yang terucap daripada mulut mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mereka para sahabat begitu senang dengan kabar gembira yang terucap daripada mulut mulia Nabi Muhammad SAW itu, dan menjadikan hari di mana beliau mengucapkan hadis tersebut sebagai hari Aid bagi mereka, sebagai hari raya bagi mereka. Karena kenapa? Karena kecintaan kepada Nabi telah mendarah daging pada diri mereka. Maka beruntunglah bagi mereka pecinta. Mereka beruntung di dunia ini dan beruntung juga kelak di akhirat. والمحبة لها شأن عظيم عند رب العالمين. فلهذا إذا كان يوم القيامة تنصب منابر من نور. لمن هذه المنابر؟ ينادى منادي الله سبحانه وتعالى، ينادي فيقول ليقوم المتحابون فيها، المتزاورون فيها، المتبادلون فيها، المتناصحون في الله، المتحابون. تنصب لهم منابر من نور يوم القيامة. وجئنا وجئتم وحضرنا وحضرتم هذا المجمع المبارك. جئنا محبة في الله ورسوله، وما مقصود كل واحد إلا محبة الله ورسوله وتعظيم ما عظم الله سبحانه وتعالى. فنسأله سبحانه أن يبعثنا وإياكم في زمرة المحبوبين المحبين جوار النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Mahabbah, cinta, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kelak di hari kiamat akan ditegakkan mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian seruan Allah Subhanahu wa taala terdengar. Di mana itu orang-orang yang saling cinta karenaku? Di mana itu orang-orang yang saling berziarah karenaku? Di mana itu orang-orang yang saling bertetangga karenaku? Mereka yang saling menasihati karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan kita sekarang, kita hadir, antum hadir, kalian sekalian hadir. Kita tidaklah datang ke tempat ini, insya Allah tidak lain dan tidak bukan karena cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah SAW. Kita tidaklah datang ke tempat ini kecuali karena mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berdoa, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta yang mana kelak akan dikumpulkan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
يقول سيدنا الإمام أحمد عندما مرض الإمام الشافعي قال: زرت الحبيب، مرض الحبيب فزرته فمرضت من نظري إليه. شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. كانت المحبة في الله من أقوى عرى الإيمان، والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. ما حد يحب بهواه، إنما يحب الله. فلهذا يقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: لا تتعجل في حب أحد ولا في بغض أحد، فانظره في أوامر الله إن كان مؤتمرا مستقيم على شرع النبي محمد، على سنة النبي محمد، فأحبه حينئذ. لا تحبه بهواك، بل أحبه لله. وإذا رأيته ليس ممتثلا لشرع النبي محمد، لا يبالي بسنة النبي محمد، مخالفا لشرع النبي محمد، فحينئذ لا تبغضه لهواك، ولكن ابغضه لله. فنحن مأمورون ببغض المعصية لا ببغض العاصي. مأمورون بماذا؟ نحن مأمورون ببغض المعصية لا ببغض العاصي، وإنما نسأل العاصي الهداية من الله سبحانه وتعالى. هذه هي الرحمة الموروثة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن تاب وآب ورجع إلى الله فهو منا وفينا، أحببناه لله. وإن لم يعد إلى مولاه ولم يتب لخالقه سبحانه وتعالى فحينئذ نبغضه لله سبحانه وتعالى. من يقول مارد الإمام أحمد بن حنبل. مرض الحبيب فزرته فمرضت من نظري إليه. شفي الحبيب فزارني من الحبيب؟ الإمام الشافعي. بعدين السطر الثاني: شفي الحبيب فعادني أو فزارني فشفيت من نظري إليه. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i, mengatakan tentang Al-Imam Syafi'i, maridul habib, seseorang yang aku cintai sakit, kemudian fazurtuhu, maka aku menziarahinya. Famaritu min nadhari ilaih, maka kemudian aku menjadi sakit dari memandang kepadanya, dan dia dalam keadaan sakit, maka aku pun merasakan sakit, aku menjadi sakit. Syufiyal habib, kemudian orang yang aku cintai tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazarani, kemudian dia menziarahiku. Fasyufitu min nadhari ilaih, maka aku menjadi sembuh dengan aku memandang kepadanya, dengan aku memandang kesembuhan pada dirinya. Begitulah dahulu kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya cinta karena Allah, benci karena Allah itu adalah tali, termasuk tali terkuat
antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, min aqwa'ul iman, termasuk paling kuatnya tali keimanan seorang hamba. Tidak ada daripada mereka yang mencintai seseorang karena hawa nafsunya, akan tapi mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah engkau terburu-buru untuk mencintai seseorang, akan tapi lihat dia, jika dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia istiqamah di dalam ajaran di bawah oleh Nabi Muhammad SAW, maka jika engkau dapati demikian, cintailah dia. Cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencintainya karena hawa nafsu. Kemudian jika kita mendapatkan ada seseorang tadi, dia tidak peduli dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan mukhalafah, pelanggaran, kemaksiatan, maka pada waktu itu kita membencinya bukan karena hawa nafsu kita, tapi kita bencilah kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita diperintahkan untuk membenci kemaksiatan, bukan membenci pelaku kemaksiatan. Kita diperintahkan untuk membenci pelanggaran, akan tapi kita tidak diperintahkan untuk membenci pendosa. Maka termasuk rahmat seseorang, dia mendoakan bagi orang yang melakukan dosa agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat yang diwariskan daripada Nabi Muhammad SAW. Jika dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk daripada golongan kita yang kita cintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apabila dia tetap tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertobat kepadanya, maka pada saat itu kita membenci dia karena Allah Subhanahu wa taala. فمن أحب أحدا أكثر من ذكره، فلهذا إذا أكثرت من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على متن قلبك تعلق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو الواسطة في كل خير وصل إلينا، والواسطة في كل ضر ابتعد عنا. الإكثار من الصلاة على النبي محمد دليل المحبة والتعلق، وأدل دليل على المحبة الاتباع. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعل اتباع حبيبي ومصطفاه هو أدل دليل على محبته سبحانه وتعالى، فإن محبة النبي محمد محبة لله، تعظيم النبي محمد تعظيم لله، ذكر النبي محمد والصلاة عليه ذكر لله سبحانه وتعالى، إذ أنه سبحانه وتعالى قارن اسمه باسم حبيب محمد تنبيها على علو مقام الحبيب محمد، تعظيما لشأنه، فما من مقام يجب فيه ذكر الله إلا وجب فيه ذكر حبيبي ومصطفاه محمد، وما من مقام يندب فيه ذكر الله إلا وندب لنا ذكر حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Seseorang yang mencintai orang lain, barang siapa yang mencintai seseorang, maka dia akan memperbanyak untuk menyebutnya. Maka
tatkala kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tanda bahwasanya kita memiliki ikatan hati yang kuat, keterikatan hati yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah seorang yang menjadi perantara terhadap seluruh kebaikan yang ada pada diri kita. Juga beliau adalah perantara bagi setiap bahaya yang dijauhkan daripada diri kita. Maka dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita memperbanyak menyebut beliau, itu adalah tanda keterikatan hati dan cinta kepada beliau. Dan bukti paling kuat atas kecintaan kita kepada beliau adalah dengan al-ittiba, dengan mengikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka hendaknya ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad adalah cinta kepada Allah. Mengagungkan Nabi Muhammad adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad itu adalah termasuk menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan penyebutan namanya dengan nama Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan bahwasanya ketinggian derajat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada di situ tempat yang diwajibkan di dalamnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebutan Allah, kecuali di situ juga diwajibkan menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada tempat yang di situ disunnahkan di dalamnya penyebutan Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali juga di dalam tempat tersebut disunnahkan penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يشتاق إلينا أكثر من اشتياقنا إليه، يحبنا أكثر من محبتنا له صلى الله عليه وسلم، فهو يشتاق لمن جاء من بعده من أمته ولم يره صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: وشوقا لأحبابي، وشوقا لأحبابي. سمع أصحاب النبي محمد قالوا: يا رسول الله، أولسنا نحن أحبابك؟ قال لهم: أنتم أصحابي. قالوا: ومن أحبابك يا رسول الله؟ قال: أحبابي قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يحب أحدهم أن لو رآني لو ينفق يبذل ماله ونفسه في النظر إلي، يشتاقون إلي حتى بغوا نظر في من اشتياقهم إلي ولو بذلوا أموالهم وأنفسهم. قوم يأتون. هل نحن من أولئك القوم؟ ننظر في أنفسنا، إن اهتممنا بشريعته وأحيينا سنته، فتلك هي المحبة. كيف نبذل أنفسنا في الاهتمام بشريعته وإحياء سنته في أنفسنا في بيوتنا؟ ننظر هل في بيتنا شيء يحبه الله فنقره؟ هل في بيتنا شيء يبغضه الله ورسوله فنخرجه؟ ننظر في أحوالنا
في معاملاتنا هل يقرها الله ورسوله فنثبتها؟ هل ينكرها الله ورسوله فنبعدها؟ هذه هي مقابلة المحبة بالمحبة. مقابلة المحبة بالمحبة أن نهتم بشرع النبي محمد، نعلم أولادنا شرع النبي محمد، سنة النبي محمد، أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا يبقى الارتباط بيننا وبين النبي محمد الذي جعل وقته وحياته كلها في خدمة أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يطلب أجرا على ذلك إلا ما أمره الله به في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة محبة وزيادة. المحبة مع الصلة هذه مودة. أما المحبة قد تكون الإنسان لم تعرفه أصلا. لو رأيت إنسان مستقيم وسمعت عن عالم عامل صالح أحببته وإن لم تعرفه. لكن المودة محبة وزيادة مع الصلة مع بذل النفع، هذه يسمى مودة. فالمودة محبة وزيادة، لهذا عبر في القرآن بالمودة ولم يعبر بالمحبة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan kepada kita lebih daripada rindu kita kepada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada kita lebih daripada kecintaan kita kepada beliau. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah tatkala berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, wa syauqah li ahbabi, alangkah rindunya terhadap kekasih-kekasihku. Wa syauqah, alangkah rindunya kepada kekasih-kekasihku. Maka kemudian para sahabatnya mengatakan, bukankah kita adalah ahbabuk? Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sesungguhnya ahbabi, kekasih-kekasihku adalah mereka kaum yang datang setelah kalian, yang mana mereka beriman kepadaku, tapi mereka tidak melihatku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun dia menginfakkan apa yang dia miliki daripada harta dan diri mereka. Mereka akan mengerahkan, mereka akan mengorbankan harta, bahkan jiwa raga mereka hanya untuk melihatku. Kemudian beliau bertanya, apakah kita termasuk daripada kaum tersebut? Lihat bagaimana diri kita. Apakah kita perhatian dengan syariatnya Nabi? Apakah kita perhatian untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi pada diri kita atau di rumah-rumah kita? Lihat di rumah kita itu, apakah ada di dalam rumah kita itu sesuatu yang membuat Allah cinta, kemudian kita lazimi itu? Apakah ada sesuatu yang membuat Allah itu murka sehingga kita akan mengeluarkan hal itu dari rumah kita? Lihat muamalah kita, interaksi kita dengan orang lain, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari muamalah yang kita lakukan itu ada, apakah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melazimi hal tersebut, atau daripada muamalah tersebut ada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang di situ dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauh daripada muamalah tadi? Begitulah timbal balik daripada cinta. Hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana mencintai Nabi Muhammad SAW.
Kita ajarkan kepada mereka syariatnya Nabi Muhammad. Kita ajarkan kepada mereka akhlak dan adabnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga antara kita dengan Nabi Muhammad mempunyai ikatan, mempunyai ikatan yang kuat dengan beliau, yang mana beliau adalah seseorang yang telah mengerahkan seluruh waktu-waktunya untuk umatnya. Dan beliau dengan apa yang beliau kerahkan itu, beliau korbankan daripada seluruh waktunya tersebut untuk umatnya. Beliau sama sekali tidak meminta balasan upah sedikit pun. Itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Qul, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak meminta dari kalian upah apapun kecuali al-mawaddah fil qurba. Mawaddah, cinta di dalam kurba kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW. Diungkapkan di dalam Al-Quran dengan ungkapan mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu mahabbah dan tak lebih lagi. Rasa cinta, dan ada lebih lagi daripada rasa cinta, sekedar rasa cinta. Rasa cinta bersama ikatan. Adapun mahabbah, ada orang yang kita tidak kenal, atau mungkin kita temui di jalan, atau mungkin ada kita dengar kabar orang di tempat lain yang memiliki kesolehan, memiliki perilaku yang baik. Kita cinta kepada mereka, kita cinta kepada dia. Ini namanya mahabbah. Akan tapi mawaddah lebih daripada itu. Mawaddah, cinta, dan lebih lagi dengan adanya memberikan kemanfaatan kepadanya. Oleh karena itu diungkapkan di dalam ayat Al-Quran tadi dengan ungkapan mawaddah, bukan mahabbah. Wa thamarat al-mahabbah ar-rahmah. Ar-rahmah umat Nabi Muhammad. Man kana haqiqi al-mahabbah lin Nabi Muhammad تعامل مع أمة النبي محمد بالرحمة، لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، رحمة لأهل الأرض ورحمة لأهل السماء. فأحب العباد إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم لعباده. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب العباد من جعل حاجات العباد، من جعل الله سبحانه وتعالى حاجات العباد تقضى على يديه. الذي يسعى في قضاء حاجة أخيه المسلم فذاك من أحب العباد. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سعى في قضاء حاجة أخيه المسلم قضيت أو لم تقضى قضى الله حاجته يوم القيامة وغفر له ذنبه. وخير من أن يعتكف في مسجد هذا، أي المسجد النبوي، شهرا. عبادات عظيمة، ليس العبادة فقط الصيام والصلاة والتسبيح، لا، العبادات كثيرة. هذه من أعظم العبادات نفع إخوانك المسلمين، أن يسري إليك نفعا إليهم، إما بنصيحة أو ببذل أو بعطاء أو بمساعدة. هذا من البر. وما تعبد الله بشيء أفضل من جبر الخواطر. جبر خاطر مسلم أعظم من بناء الكعبة.
كسر خاطر مسلم أشد من هدم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى. Buah daripada mahabbah tadi, buah daripada cinta adalah kasih sayang terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Jika cinta tadi emang betul, memang sungguh, memang betul terhadap Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bermuamalah terhadap umatnya Nabi Muhammad dengan kasih sayang. Karena Nabi SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmah, sebagai simbol kasih sayang bagi seluruh alam. Rahmah bagi penduduk bumi dan rahmah bagi penduduk langit. Dan hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah hamba yang paling bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul ibad ilallah," hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, man ja'alallahu hajatal ibad tuqda ala yadayhi. Seseorang yang dijadikan oleh Allah hajat-hajatnya para hamba terlaksana di tangan dia. Dia selalu berupaya untuk melaksanakan, untuk memenuhi hajat-hajatnya orang lain. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, "Man sa'a fi qada' hajati akhihi muslim," orang yang berupaya di dalam menunaikan kebutuhan saudaranya sesama muslim, قضيت أم لم تقضى؟ baik terlaksana itu hajat atau belum, baik tertunaikan itu hajatnya atau belum, قضى الله حاجته يوم القيامة, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajat dia, mengkabulkan hajatnya dia kelak di hari kiamat. وغفر الله له ذنبه, Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia, وخير من أن يعتكف في مسجد هذا شهرا, dan itu lebih baik daripada dia melaksanakan i'tikaf di masjidku ini, di masjidnya Nabi Muhammad SAW ini selama 1 bulan lamanya. Karena ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya bertasbih. Ada ibadah-ibadah yang lain yang memiliki balasan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tatkala kita mengalirkan kemanfaatan kepada saudara kita sesama muslim. Kita mengerahkan bantuan, kita menolong mereka, kita memberikan manfaat kepada mereka, dan tidak ada amal ibadah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada jabrul khawatir, daripada menjaga perasaan seorang muslim, daripada menyenangkan hati seorang muslim. Ini adalah paling afdalnya amal ibadah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjaga perasaan seorang muslim, menyenangkan hati seorang muslim itu lebih utama daripada membangun Ka'bah. Sebaliknya, menghancurkan perasaan seorang muslim itu lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menghancurkan Ka'bah. wa awla an-nas برحمتك لهم أهل بيتك ثم جيرانك ثم أهل بلدك وهكذا. فإذا لم ترحم أهل بيتك
فلن ترحم غيرهم من باب أولى. إذا أنت أهل بيتك فيهم من لا يصلي فأنت ظلمتهم. فاليوم كثير من يؤخر الصلاة عن وقتها ولا يعاتبه لا أب ولا أم. هذا محبة، هذا بغض والعياذ بالله. المحبة أن تربيه على الخلق الحسن، على شرع جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أضاع شيء من المال الولد لا عوتب وخوصم، ولو أخر الصلاة عن وقتها لم يعاتبه أحد. إذن تربي أجساد كتربية البهائم ولم تربي أرواح، لأن الإنسان إذا شرب محبة الدنيا في قلبه ما اهتم بأمر الدين. ترى أولاده في البيت يجهلون نسب النبي محمد، اليسير من سيرة النبي محمد وشمائل النبي محمد، لكن لو سألته عن سيرة ممثل أو لاعب كرة أو غير ذلك لا جابك سيرة كاملة له. فلماذا؟ لأنها لم نعلمهم سيرة النبي محمد، فتعلقوا بناس من لا خلاق له من الفاسدين والفسقة، فحبوا أن يتشبهون بهم، فتشبهوا بهم في اللباس، حتى في حلاقة الشعر صاروا يتشبهون بهم، يحرق نصف الرأس ونصف الرأس يتركه، وقد نهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فلو اطلعوا على سيرة النبي محمد، سيرة الأولياء والصالحين من خلفاء النبي محمد، فيتحببون لهم، فيحبون أن يتشبهوا بهم فيحبونهم. فلما بعدوا عن سيرة الصالحين وسيرة سيد الصالحين تعلقوا بالفاسدين والذين هم بعيدون عن شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن من أحب قوم تشبه بهم، والتشبه بالكرام فلاح، والتشبه باللئام ندامة في الدنيا وفي يوم القيامة. فمن أصلح ظاهره لله أصلح الله باطنه، إن كان صلاحه لله أصلح الله باطنه. فالله إن أردنا النجاة لأولادنا من فتن هذا الزمان لا بد نعلمهم التطعيم الفاكسين الأصلي. كيف نؤمنهم وقد كل يوم في السوشيال ميديا فتن جديدة؟ نعلقهم بسيرة النبي محمد، نعلق قلوبهم بالنبي محمد وبخلفائه من أهل بيته ومن الأولياء والصالحين، وأنتم عليهم مناقب فنتعلقون فيزورون الأولياء في حياتهم ويزورونهم في مقاماتهم بعد وفاتهم. إذا تعلقت قلوبهم أمنوا من كل الفتن التي تراها اليوم في السوشيال ميديا، أمان من كل الفتن الظاهرة والباطنة. إذا نحن تعلقنا قلوبنا وعلقنا قلوب أولادنا وأحبابنا بأولئك القوم أهل الفلاح أهل الكرم، من تعلق بهم ما ندم بل صار من أهل الفلاح في الدنيا وفي يوم الآخرة. Orang yang paling berhak untuk kita sayangi adalah keluarga kita. Kemudian setelah itu orang lain daripada tetangga, kemudian orang lain pada umumnya. Jika seseorang tadi keluarganya aja tidak disayangi, dikasihi, apalagi orang lain, apalagi tetangga atau orang lain. Tatkala seseorang tadi melihat salah seorang daripada keluarganya tidak perhatian akan sholat,
atau bahkan meninggalkan sholat, atau bangun kesiangan, tidak sholat subuh, dibiarkan begitu saja. Ini kemudian dibiarkan. Ini bukanlah rahmah, ini bukanlah kasih sayang kepada mereka. Ini justru adalah membenci mereka. Karena mahabbah itu yang sesungguhnya adalah tatkala kita mendidik mereka terhadap syariatnya Nabi Muhammad. Kita mendidik mereka dengan akhlak adabnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tatkala dia menghilangkan salah satu barang ataupun HP, dia dimusuhi dan dimarahi. Akan tapi tatkala dia meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan agama, dia meninggalkan sholat misalnya, dia dibiarkan begitu saja. Ini menandakan dia hanya dididik tubuhnya saja, dididik lahirnya saja, dengan dia kasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian begitu saja. Akan tapi rohnya belum dididik. Dia tidak mendapatkan tarbiyatul arwah, dia tidak mendapatkan pendidikan roh. Kita dapati sebagian mereka, coba tanyakan anak-anak kecil itu, bahkan tidak mengerti nasabnya Nabi Muhammad SAW, bahkan tidak tahu hal yang sepele daripada biografi Nabi Muhammad SAW, sirah Nabi Muhammad SAW dan syama'il beliau. Tapi kalau kita tanyakan sedikit saja daripada sirahnya, biografinya, artis fulan, pemain bola fulan, atlet fulan, dia dapat menyebutkan biografi secara lengkap, menandakan bahwasanya mereka tidak terdidik dengan baik. Ini adalah kezaliman bagi seorang ayah dan kezaliman bagi seorang ibu. Karena kita tidak mengajari mereka syariatnya Nabi Muhammad, kita tidak mengajari mereka akhlak adab Nabi Muhammad, kita tidak mengajari mereka bagaimana sirahnya Nabi Muhammad itu bagaimana. Akhirnya tatkala kita tidak mengajari mereka sirahnya Nabi Muhammad, biografinya Nabi Muhammad, mereka hatinya terikat dengan orang-orang lain, terikat dengan orang-orang yang fasik yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Bahkan sebagian daripada mereka meniru dalam gerak-geriknya, di dalam ucapannya, di dalam gaya rambutnya. Bahkan kita melihat sebagian dipotong, sebagian tidak. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kita ajarkan, hendaknya kita ajarkan mereka sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kita bacakan kepada mereka sirahnya Nabi Muhammad SAW dan sirahnya para awliya dan para sholihin daripada penerus-penerus Nabi Muhammad SAW. Maka jika seperti itu, mereka akan jauh daripada orang-orang yang tidak memiliki akhlak. Mereka akan terdidik mencintai Nabi Muhammad SAW dan meniru para penerus Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tatkala kita jauh daripada mengetahui sirahnya Nabi, jauh daripada menerapkan sunnah-sunnahnya Nabi, akhlaknya Nabi, maka anak-anak tersebut terikat hati mereka, memiliki ikatan dengan orang-orang yang rusak, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak memiliki akhlak sama sekali. Dan orang yang mencintai suatu kaum, dia akan menyerupai kaum tersebut. Dan menyerupai orang-orang mulia itu adalah keberuntungan. Sebaliknya menyerupai orang-orang yang lain, orang-orang yang tidak mulia, orang-orang yang tercela, di situ terdapat penyesalan. Dia akan menyesal di dunia dan menyesal di akhirat kelak.
Dan beliau mengatakan seseorang yang memperbaiki zahirnya karena Allah, maka Allah akan memperbaiki batinnya. Allah sendirilah yang akan memperbaiki batin seseorang tadi selama dia memperbaiki zahirnya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka coba perhatikan, beliau mewanti-wanti kembali khususnya di zaman ini. Beliau mewanti-wanti kembali khususnya di zaman ini kita hendaknya perhatian terhadap anak-anak kita agar kita berikan mereka vaksin yang sebenarnya, vaksin daripada fitnah-fitnah yang tersebar begitu luas, begitu banyak. Kita lihat di sosial media, kita lihat di internet, bagaimana fitnah itu selalu berkembang, selalu ada fitnah yang baru setiap harinya. Dengan apa kita menjaga anak-anak kita? Hendaknya kita berikan mereka vaksin penjagaan diri, perlindungan diri dari fitnah-fitnah tersebut yang seakan-akan seperti virus yang akan merusak bagi ruh seseorang. Vaksin tersebut adalah dengan kita mengkaitkan hati anak kita, membuat mereka cinta dengan Nabi Muhammad SAW dan para penerusnya daripada para aulia dan para sholihin, daripada para ulama yang mengamalkan ilmunya, sehingga mereka akan menziarahi para aulia, baik yang wali yang masih dalam keadaan hidup diziarahi, atau bahkan yang telah berpindah alam, kita menziarahi makam-makam mereka. Dengan begitu mereka akan aman dari fitnah akhir zaman, dari fitnah-fitnah yang kalian lihat itu begitu berkembang di masa ini, di zaman ini. Dan tatkala kita mengkaitkan hati anak kita dengan ahlul falah dan karam, orang yang mulia, orang yang beruntung, maka niscaya mereka akan menjadi mulia. Sebaliknya, jika mereka terkait hatinya dengan orang-orang yang fasik, mereka akan menyesal. Jika kita mengkaitkan mereka kepada orang yang beruntung, orang yang mulia, maka dia tidak akan menyesal selama-lamanya, dan dia akan menjadi orang yang beruntung pula dan orang yang mulia pula. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani marra fi ahad asfarihi ma'a muridih ala qaryatin fata'arrada ilayha al-qarya faqalu ya sayyidana هذا القبر كل يوم نسمع منه صوت مزعج، صوت شخص يعذب في هذا القبر. فقال منها صاحب القبر قيل فلان. قال هل بدا سلم علي صافحني؟ قال لا. هل بدا حضر مجلسنا؟ قال لا. لا بدا حضر مجلسه، لكن قالوا ذات مرة عندما رأى موكبك العظيم استعظم هذا الموكب فقال هذا في الدنيا هذا الموكب العظيم، فكيف بموكبه يوم القيامة؟ فقال وجبت له الشفاعة. فقام عند قبره ساعة يدعو الله ويشفع له حتى رفع رأسه متهللا فرحا مسرورا فقال الحمد لله شفعنا الله فيه. بل رأى موكبه فقط، فكيف إذا أحبه وإذا خدمه فيكون له شأن عظيم. فمحبة الصالحين وخدمتهم شأن عظيم، إذ لا يوفق لمحبة صالح ولا لمحبة مفلح إلا من أراد له الله سبحانه وتعالى الفلاح، ولا يوفق لخدمتي صالح إلا سعيد. إذا سخر الله ناس لسعيد لا شك أنهم سعداء. والله يجعلنا وإياكم من السعداء
ويحفظنا وإياكم من الشقاء والأشقياء، ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، ويصلح لكم الأحوال الظاهرة والباطنة، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لا ننصرف إلا وقد عزم كل واحد منا أن يبدل حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن. Pernah Syekh Abdul Qadir Jilani berjalan di suatu tempat, kemudian orang di tempat tersebut mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani tentang suatu kuburan yang muncul dari kuburan tadi suara yang sangat mengganggu. Akhirnya mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani tentang hal tersebut. Akhirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, apakah orang yang ada di dalam kuburan ini pernah salaman denganku, pernah bersalaman denganku? Mereka mengatakan tidak pernah. Apakah dia pernah hadir majelisku? Mereka mengatakan tidak pernah. Akan tetapi, katanya mereka, akan tapi dia pernah suatu ketika melihat rombonganmu yang berwibawa, melihat engkau dan rombonganmu dengan rombongan yang memiliki kewibawaan, memiliki keagungan tatkala lewat. Maka kemudian Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau begitu dia berhak untuk aku berikan syafaat. Akhirnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani berdiri di atas kuburan tadi dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa waktu setelahnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani mengangkat daripada kepalanya dalam keadaan berseri, senang, terlihat ekspresi senang daripada mukanya, seraya mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan aku izin untuk mensyafaatinya. Dia telah aku beri syafaat. Kata beliau, lihat, فلم يسمع بعد ذلك صوت عذاب في القبر. Dan tidak didengar daripada kuburan tersebut suara siksa sama sekali setelahnya. Kata beliau, coba lihat, ini cuma melihat beliau dan rombongannya berjalan. Bagaimana jika seorang tadi berkhidmat kepada orang saleh, cinta kepada mereka? Sesungguhnya tidaklah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai mereka kecuali mereka adalah orang yang beruntung. Tidaklah diberi taufik seseorang untuk khidmah kepada orang yang saleh kecuali dia adalah termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sa'id. Idza sakhara al-ilahu unasan bisa'id fala syakka annahum su'ada. Jika seseorang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang beruntung untuk berkhidmat kepadanya, belajar kepadanya dan lain sebagainya, maka tidak diragukan lagi dia adalah termasuk orang yang beruntung. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sa'id, orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali dengan pengampunan dosa, kecuali dengan hajat yang dikabulkan, kecuali dengan keadaan yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali setiap daripada kita memiliki tekad, memiliki komitmen terhadap dirinya sendiri. Tidaklah kita bubar dari sini kecuali kita merubah keadaan kita yang buruk menjadi baik, keadaan yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. الله يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرجنا بعد تفرج معزوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، ولا ننصرف وإياكم إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت لنا العيوب، ويبارك في أحبنا سالم وأولاده
يحفظهم ويبارك فيهم في هذا المعهد إن شاء الله، يجعله معهد معمور بالخيرات والبركات والعلوم النافعات، ويبارك في مجلسنا هذا، يجعله مجلسا مذكورا في الأرض ومذكورا في السماء، تقر به عين النبي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويرزقنا وإياكم كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة بعد طول العمر في خير ولطف عافية مع العافية والأرزاق الوافية المعينة على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita sebagai perkumpulan dirahmati. Bubarnya kita sebagai bubarnya perpisahan kita menjadi perpisahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan pada diri kita, pada orang-orang yang ada bersama kita ini sebagai orang yang dihalangi dari kebaikan, sebagai orang yang menjadi orang yang celaka, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita bubar daripada masjid ini kecuali dengan pengampunan dosa, dengan ditutupnya aib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Habibana Salim. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala memberkahi Habibana Salim dan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini, orang yang belajar di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya makmur dengan ilmu-ilmu yang manfaat, makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membanggakan beliau, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kamal husnis sabiqah, sempurnanya takdir baik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, dan kamal husnul khatimah, sempurnanya husnul khatimah dalam keadaan lutuf fi khair, lutuf afiyah, bersama dengan rezeki-rezeki yang diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita arahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya man wafaqana al-khair wa 'anna 'alayhi wafaqna al-khair wa 'anna 'alayhi. Allahumma inna nabata ni'matik fala taj'alna 'asada nikmatik. Allahumma asna 'aibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah. Allahumma salli al-a'mar fi ta'atika wa ta'ati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا على طول العمر في خير ولطف وعافية قولا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نعود إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي ومتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الأولين